तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, खुतबा-ए-फ़िदक वो खुतबा जो कि शहज़ादिए कौनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाया था। एक ऐसा खुतबा जिसका एक-एक लफ्ज़ मौजिज़ाना क़ुव्वत और रूहानी कमालात का दर्जा रखता है। ऐसा खुतबा कि जिसकी मुकम्मल शरह करने से बड़ा मुफ़क्किर और मुहक्किक भी परेशान हैं, और आज तक शहज़ादिए कौनैन के खुतबे की जो हकीकी गुफ्तगू है या उन जुमलों में छुपे हुए जो इसरार हैं और जो मारिफत के रमूज़ हैं, उनको मुकम्मल तौर पे कोई भी शख्स बयान नहीं कर सका। ये एक ऐसा खुतबा है कि जो कि शहज़ादिए कौनैन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उस वक्त इरशाद फरमाया जब वो मस्जिद नबवी में अपने हक़ का मुकदमा लड़ने के लिए तशरीफ़ लेकर गई थी। इस खुतबे में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर शहज़ादिए कौनैन सलामुल्लाह अलैहा ने गुफ्तगू फरमाई है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने इस खुतबे को आज तक कभी मुकम्मल सुना नहीं होगा या मुकम्मल पढ़ा नहीं होगा या उनकी दस्तरस में नहीं होगा या उसको ढूंढ रहे होंगे लेकिन उनको मिला नहीं होगा। मेरी ये एक अदना सी कोशिश है जिसको मैं बारगाहे हज़रत अबुल फ़ज़्ल अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम और बारगाहे शहज़ादिए कौनैन सलामुल्लाह अलैहा में पेश कर रही हूँ, इस हसरत के साथ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी इस कोशिश को, इस काविश को ये हस्तियाँ कबूल फरमाएंगी और रोज़े महशर मेरी शफ़ाअत के लिए इंशाअल्लाह कि ये कारगर साबित होंगी। इसका मकसद सिर्फ ये है कि इस खुतबे को मैं आपके सामने बयां कर सकूं, चूँकि ये एक तवील खुतबा है और मुकम्मल तौर पर इसको सुनना एक वीडियो फॉर्म में भी सुनने वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी का या मुश्किल का बायस इसलिए बन सकता है क्योंकि खुतबे के जो अल्फाज हैं वो गौर तलब हैं, वो तहकीक तलब हैं। तो जब तक आप उनको आसानी से सुनेंगे नहीं, आप आसानी से उनको समझेंगे नहीं या वो शॉर्ट फॉर्म में नहीं होंगे, तो मुकम्मल तौर पर समझना या उसको सुनना यकीनन एक मुश्किल अम्र होगा। इसलिए मैंने इस मुकम्मल खुतबे को 5 पार्ट्स में, 5 एपिसोड्स में, 5 वीडियोज़ में आपके लिए मैंने तकसीम किया है, ताकि जो थोड़ा-थोड़ा हिस्सा मैं आपके सामने बयां कर रही हूँ खुतबा-ए-फ़िदक का, जो कि शहज़ादिए कौनैन सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमा रही थी, तो उसको आप समझ सकें। बीवी जो हकीकी मायनी में हम तक पैगाम पहुँचाना चाह रही थी, हम उसको समझ सकें। याद रहे कि जो खुतबा मैं आपके सामने बयां करने जा रही हूँ, वो किताब नक़ूश-ए-इस्मत में अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी ने नक़ल किया है। इसके अलावा नेट पर भी अवेलेबल है और दीगर जो मुस्तनद अहले तशय्यो और अहले तसन्नुन की किताबें हैं, उनमें भी आपको ये खुतबा-ए-फ़िदक या खुतबा-ए-शहज़ादिए कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के नाम से, टाइटल से मिल जाएगा। खुतबे का पहला हिस्सा मैं आज आपके सामने बयान करने जा रही हूँ। इस हिस्से में हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने खुदावंद आलम के खालिक़ अकबर होने पर और किस तरह से खुदा खालिक़ है, किस एहसन तरीके से शहज़ादी ने बयां किया कि यकीनन अक़्ल दंग रह जाती है और इंसान मबहूत होकर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हाँ, खुदा वाक़ई किस कदर अज़ीम कुदरत का मालिक है और किस तरह से उसने ज़मीन व आसमान को खल्क़ किया है। शहज़ादी ने खुदावंद आलम की रबूबियत पर, उसके खालिक़ अकबर होने पर और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और वो रिसालत कैसे रसूलुल्लाह पर उतारी गई और उनको इस अज़ीम मनसब के लिए मुंतखब किया गया और रसूलुल्लाह के क्या एहसानात हैं और फिर खुदा का बक़िया क्या है कि जिसको खुदा ने खिलाफत अता की है, कि जिसको कुरान नातिक कहा गया और जो खुदा तक पहुँचने का एक बेहतरीन वसीला और ज़रिया है। इसके साथ साथ पहले हिस्से में मैं ये भी बयां करूँगी कि शहज़ादिए कौनैन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने किस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों के वाजिब होने पर या जो फ़राइज़ हैं हमारे, उन पर रोशनी डाली है कि अगर खुदा ने नमाज को वाजिब किया तो उसके पीछे क्या रीज़न थी, अगर खुदा ने शराब नोशी को मना फरमाया, हराम करार दिया तो उसके पीछे क्या रीज़न थी। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर इंसान गौर तो करता है लेकिन उसको जवाब नहीं मिल पाता। तो शहज़ादी का ये एजाज़ है, शहज़ादी कौनैन का ये मोजिज़ा है कि उन्होंने मुख्तसर तरीन जुमलों से एक अजीम तरीन आईनी रहती दुनिया तक के लोगों को समझाने के लिए ये खुतबा इरशाद फरमाया है। ये खुतबा क्या है, शहज़ादिए कौनैन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमा रही हैं, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, इसके इनाम पर, और इसका शुक्र है इसके इल्हाम पर। वो काबिल सना है कि उसने बेतलब नेमतें दी और मुकम्मल नेमतें दी और मुसलसल एहसानात किए जो शुमार से बालातर, मुआवजे से दूर और इदराक से बुलंद हैं। बंदों को दावत दी कि शुक्र के ज़रिए नेमतों में इजाफा कराएं, फिर इन नेमतों को मुकम्मल करके मज़ीद हम्द का मुतालिबा किया और उन्हें दोहरा दिया। मैं शहादत देती हूँ कि खुदा वहदहू ला शरीक है और उस कलमे की अस्ल इखलास है। इसके मायनी दिलों से वाबस्ता हैं, इसका मफहूम फ़िक्र को रोशनी देता है।
وہ خدا وہ ہے کہ جس کی آنکھوں سے رویت، زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت محال ہے۔ اس نے چیزوں کو بلا کسی مادے اور نمونے کے پیدا کیا، صرف اپنی قدرت اور مشیت کے ذریعے۔ اسے نہ تخلیق کے لیے نمونے کی ضرورت تھی، نہ تصویر میں کوئی فائدہ، سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کرے اور لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں، قدرت کا اظہار ہو، بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں، تقاضائے عبادت کرے تو اپنی دعوت کو تقویت دے۔ اس نے اطاعت پر ثواب اور معصیت پر عذاب رکھا تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور ہوں اور جنت کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور وہ رسول ہیں جن کو بھیجنے کے پہلے چنا گیا اور بعثت سے پہلے منتخب کیا گیا، اس وقت جب مخلوقات پردائے غیب میں پوشیدہ اور حجاب عدم میں محفوظ اور انتہائے عدم سے مقرون تھی۔ آپ مسائل امور اور حوادث زمانہ اور مقدرات کی مکمل معرفت رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بھیجا تاکہ اس کے امر کو تمام کریں، حکمت کو جاری کریں اور حتمی مقدرات کو نافذ کریں۔ آپ نے دیکھا کہ امتیں مختلف ادیان میں تقسیم ہیں، آگ کی پوجا، بتوں کی پرستش اور خدا کی جان بوجھ کر انکار میں مبتلا ہیں۔ آپ نے ظلمتوں کو روشن کیا، دل کی تاریکیوں کو مٹایا، آنکھوں سے پردے اٹھائے، ہدایت کے لیے قیام کیا، لوگوں کو گمراہی سے نکالا، اندھے پن سے بابصیرت بنایا، دین مستحکم اور صراط مستقیم کی دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ نے انتہائی شفقت، مہربانی اور رغبت کے ساتھ انہیں بلا لیا۔ اب وہ اس دنیا کے مصائب سے راحت میں ہیں۔ ان کے گرد ملائکہ ابرار اور رضائے الہی ہے اور سر پر رحمت خدا کا سایہ۔ خدا میرے ان باپ پر رحمت نازل کرے جو اس کا نبی، وحی کا امین، مخلوقات میں منتخب، مصطفیٰ اور مرتضیٰ تھا۔ ان پر سلام اور رحمت اور برکت خدا ہو۔ بندگان خدا، تم ان کے حکم کا مرکز، ان کے دین اور وحی کے حامل، اپنے نفس پر اللہ کے امین اور امتوں تک ان کے پیغام رساں ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ تمہارا اس پر کوئی حق ہے، حالانکہ تم میں اس کا وہ عہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا ہے، اور وہ بقیہ ہے جسے اپنی خلافت دی ہے۔ وہ خدا کی کتاب ناطق، قرآن ساطع، نور ساطع، ضیاء روشن ہے جس کی بصیرتیں اسرار واضح، ظواہر منور، اتباع قابل رشک، قائد رضائے الہی اور سماعت ذریعہ نجات ہے۔ اسی سے اللہ کی روشن حجتیں، اس کے واضح فرائض، مخفی محرمات، روشن بینات، کافی دلائل، مندوب فضائل، لازمی تعلیمات اور قابل رخصت احکام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد خدا نے ایمان کو شرک سے تطہیر، نماز کو تکبر سے پاکیزگی، زکوٰۃ نفس کی صفائی اور رزق کی زیادتی، روزے کو خلوص کا استحکام، حج کو دین کی تقویت، عدل کو دلوں کی تنظیم، ہماری اطاعت کو ملت کا نظام، ہماری امامت کو تفرقے سے امان، جہاد کو اسلام کی عزت، صبر کو طلب اجر کا معاون، امر بالمعروف کو عوام کی مصلحت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ، صلہ رحمی کو عدد کی زیادتی، قصاص کو خون کی حفاظت، ایفائے نظر کو مغفرت کا وسیلہ، ناپ تول کو فریب دہی کا توڑ، حرمت شراب خوری کو رزق سے پاکیزگی، تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظت، ترک سرقہ کو عفت کا سبب قرار دیا، شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو۔ لہٰذا اللہ سے باقاعدہ ڈرو اور بغیر مسلمان ہوئے نہ مرو، اس کے امر و نہی کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اس کے بندوں میں خوف خدا رکھنے والے صرف صاحبان علم و معرفت ہی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا منہم۔